আমি আর মা বেলা পড়তে একটু এসেছি মায়ের মন্দিরে। এই মন্দিরটি কুইকোটাতে অবস্থিত এবং কুইকোটা কালীবাড়ি নামেই পরিচিত মেদিনীপুরবাসীর সকল মানুষের কাছে। ओम प्राणाय स्वाहा उदय स्वाहा प्राणाय स्वाहा गणय स्वाहा वैदिकं साधु संयुक्ता ज्ञान भक्त समन्विता ओम निवेदयामि भक्तं नमो दुसहस्र परमेश्वरी ललितावि मस्तिकावि नमः ओम अन्नमये प्रचोदयात् ओम अन्तः शक्ति महामाया जय दुर्गावि मस्तिकावि नमः।